Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi qayada lil ilmi wa ahlihi ansaran ulama'a amilin wa ja'alahum mimman yahmiluna hadzal ilm wa humul khalaful udul yanfuna anhu tahrifal ghalin وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله السيد المحمود الأمين اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في محكم تنزيله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم حضرات المحترمين والمكرمين أصحاب السماحة والفضيلة سيد الحبيب عبد القادر وسيد الحبيب محمد وسيد الحبيب عبد الرحمن أبناء سيدنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور الحبيب عبد الله بن سماحة الأستاذ الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكرائمهم وأهل بيتهم وأولادهم وبناتهم para alim ulama, para pejabat, para kiai, para alumni, para wali murid, para muhibbin, para simpatisan, para tamu haul akbar al-imamin radhiyallahu anhum. Atalallahu amarahum fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa hubur wa bulughil maqasid ad-diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah. Atas titah perintah keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah, izinkan Al-Fakir untuk membacakan dan menyampaikan sekelumit daripada manaqib agung dua insan agung yang kita peringati haulnya di pagi hari yang penuh barakah ini. Moga kita semua dilimpahi hujan rahmat ilahi Rabbi, sebagaimana dituturkan para ulama inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika diingat dan disebut-sebut akan para salihin, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maha Guru Samahatul Ustadzul Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnul Imam Ibnul Imam ila Imamil Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qutub Ibnul Qutub Ibnul Qutub ila awwali qutbin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bintir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahir di Hadramaut 15 Safar 1316 Hijrah. Pada malam kelahiran beliau radhiyallahu an di kota Tarim, Al-Habib Al-Imam Syekhan As-Saqqaf radhiyallahu an bermimpi bertemu Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Oleh Sayyidi Syekh diberikan kepada beliau Al-Habib Al-Imam Syekhan As-Saqqaf radhiyallahu an sebuah mushaf, kitab suci Al-Quranul Karim. Seraya bertitah kepada beliau, a'ti hadzal mushaf Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bil-Faqih. Berikan mushaf ini kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bil-Faqih. Keesokan harinya Al-Habib Syekhan segera datang menemui Al-Habib Ahmad Bil-Faqih dan menceritakan mimpinya tadi, menceritakan mimpi beliau tadi malam. Al-Habib Ahmad berkata, tadi malam saya dikaruniakan Allah seorang cahaya mata laki-laki. Kalau begitu,
akan saya beri nama Abdul Qadir, tafaulan dan tabarrukan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Begitu berkah bayi bertuah ini, tumbuh membesar dalam tarbiyah dan didikan sempurna. Di saat usia beliau 14 tahun, beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu sudah memperoleh ijazah ilmu agama dan amaliyahnya dari guru beliau Al-Habibul Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Yang saat ditanya tentang hal itu, beliau menyatakan, hadzal walad bayaqa'luh syan azim fi Jawa. Ini anak akan memperoleh kedudukan dan keadaan yang besar dan hebat di tanah Jawa kelak. Setelah itu beliau berhijrah dari kota Tarim ke kota Sayun, kota Makkah, Madinah dan beberapa kota lainnya, hinggalah ke Indonesia yang menjadi destinasi hijrah terakhir beliau. Rihlah dakwah beliau radhiyallahu anhu berakhir di kota Malang ini, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal 1364 Hijrah bersamaan 13 Februari 1945 Masehi, 6 bulan sebelum proklamasi Indonesia, beliau radhiyallahu anhu Al-Habibul Imam Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu mendirikan pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah yang pada awalnya berlokasi di Jalan Embong Arab dan akhirnya berpindah lokasinya ke Jalan Aris Munandar ini. Hidup beliau senantiasa berhias akhlak mulia. Pernah diceritakan sewaktu masih belajar, beliau dipukul oleh salah seorang guru beliau atas satu kesilapan yang bukan kesilapan beliau sebenarnya. Dan beliau tidak, ketika itu sang guru ketika sadar akan kesalahannya, sang guru memohon maaf kepada beliau, yang ketika dipukul tidak bergerak apalagi melawan sedikit pun. Ketika sang guru memohon maaf kepada beliau, beliau berkata, "Lau darabtum wajhi bin na'al ma taharrakat li sya'rah bal afrah wa ajidu minhu ladhah kaifa la darbul habibi ladhir." Andaikan tuan guru memukul wajah hamba dengan sandal sekalipun, sehelai bulu dan rambut pun tidak akan bergerak, tidak akan bergeming dari tubuh hamba. Bahkan hamba akan sangat gembira dan bahagia. Hamba akan merasakan nikmat luar biasa. Betapa tidak pukulan dari kekasih, nikmat dan lazat akan terasa. Hadirin rahimakumullah, kalau ada ulama yang terkeliru dalam fatwanya, beliau Al-Habib Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih dengan sangat hormat akan menegur dengan penuh hikmah tanpa menjatuhkan ketinggian dan kemuliaan ulama tersebut. Seperti dengan cara membacakan sebuah kitab yang berisikan jawaban atau fatwa yang sebenar di hadapan ulama tersebut, sehingga si ulama itu dengan sendirinya menyadari kekeliruan fatwanya. Sewaktu kecil beliau berkhidmat. Sewaktu beliau di Indonesia, di Surabaya, beliau pernah berkhidmat mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Beliau Al-Habibul Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir radhiyallahu an di situ jatuh sakit dan tidak dapat mengajar selama seminggu. Di awal bulan seperti biasanya, mudir madrasah memberikan kepada beliau gaji penuh, meskipun beliau tidak hadir mengajar selama 1 minggu. Namun beliau radhiyallahu an enggan menerima gaji secara penuh tanpa potongan untuk 7 hari yang beliau tidak mengajar sewaktu sakit itu. Ketika mudir madrasah berkeras untuk tetap memberikan beliau gaji penuh tanpa potongan sedikit pun, beliau radhiyallahu an berkata, in lam taqta'ha fa ana waqif. Kalau Bapak tidak potong gaji saya
saya memilih untuk berhenti. Allahu Akbar. 3 bulan sebelum kewafatan beliau, Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu an, beliau memberitahukan kepada salah seorang murid beliau yang paling dekat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada beliau Al-Qutbiyah, pangkat makam kewalian tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kepada murid tersebut, hal tusaddiquni ya waladi, kamu percaya kepada saya kan wahai anakku? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sesuai yang dituturkan oleh putra beliau, Samahatul Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu anhu, yang pernah bertemu dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam, yang Nabi Allah Al-Khadir alaihi salam mengucapkan kepada beliau, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, ahlan bil kutub wa banil kutub. Selamat datang kepada seorang wali kutub, putra dari seorang wali kutub, Al-Habib Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau murid memuji guru itu biasa. Tapi kalau guru yang memuji murid itu sangat luar biasa. Salah seorang guru beliau, Al-Habibul Imam Al-Qutub Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar radhiyallahu anhu berkata, Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih kanifun mali'un ilman. Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih bagaikan wadah yang penuh berisi ilmu. Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih miftahun min mafatihil khair. Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih kunci dari kunci-kunci kebaikan. Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih Syekhul Ulum. Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih guru segala ilmu pengetahuan. Wa ani bihi Syekhul Ulum Ibn Ahmadin ila Bil-Faqih Abdul Ghidha'a wa Tibbahu. Pernah Al-Habib Salim bin Jindan radhiyallahu anhu yang terkenal bertanya kepada salah seorang habaib, Anda dulu belajar di mana? Dijawab oleh si Habib tadi, saya dulu belajar dengan Habib Abdul Qadir Bil-Faqih, tapi cuma sebentar. Lalu Al-Habib Salim bin Jindan radhiyallahu anhu berkata, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang membawa maksud sebentar saja bersama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu an akan memberikan kamu kebaikan, keberkahan yang teramat banyak, sama halnya seperti malam Lailatul Qadar yang walau hanya 1 malam namun lebih baik dari 1000 malam. Pernah almarhum al-maghfurlah sahibul haul al-hadrah menuturkan bagaimana kita dengar di dalam pembacaan manaqib tadi malam, pembacaan kalam beliau tadi malam. Beliau menuturkan sebagai sebuah dhamanah, sebagai seorang yang sangka baiknya amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau mendoakan murid itu boleh sampai berjam-jam. Walau mengajarnya cuma sedikit, mengajarnya mungkin cuma sebentar, tapi mendoakan untuk muridnya bisa berjam-jam. Dengan keyakinan yang amat tinggi kepada janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Beliau mengatakan, haula'i alladzina yata'allamuna 'indi illam yakunu ulama yakunu aghniya. Mereka yang belajar di sisiku ini, mereka yang belajar denganku ini, kalau tidak Allah pilih jadi ulama, Allah akan pilih jadi aghniya, orang-orang kaya yang dermawan yang akan membantu agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta bendanya. Allahumma ja'alna minhum. Beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan ketika di rumah sakit sekalipun, di akhir hayat beliau masih lagi diriwayatkan beliau mengerjakan salat fardu dengan berjamaah. Sehinggalah hari Senin 21 Jamadil Awal 1382 Hijrah, 19 November 1962 Masehi, di usia 66 tahun,
beliau pergi menghadap ilahi dengan penuh kemuliaan. Radhiyallahu anhu ardah wa nafa'ana bih. Yang tongkat kepimpinan pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah li ahli sunnah wal jamaah diambil pula oleh khalifah beliau, Samahatul Ustazul Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih radhiyallahu anhu, yang lahir di kota Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1355 Hijrah. Walakin usallin nafsa binajlihi khalifatihi rabbahu thumma anabahu. Diriwayatkan bahwa sebelum kelahiran beliau, Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih radhiyallahu an bersama Al-Imam Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf telah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Di sana beliau radhiyallahu an, Al-Imam Al-Habar telah bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dikurniakan Allah seorang putra yang kuat ingatannya, yang akan menjadi ulama besar, ahli hadis, wali Allah yang menyandang pangkat tertinggi di zamannya. Lalu beliau radhiyallahu an dan Al-Habib Ja'far bin Syekhan radhiyallahu an sama-sama mendengar suara dari dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, u'tit, hajatmu dianugerahkan Allah, telah dikabulkan Allah. Maka ternyata doa dan impian beliau radhiyallahu an telah dikabulkan Allah dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di malam kelahiran yang mulia, Al-Ustazul Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih radhiyallahu an, ibunda beliau radhiyallahu anha bermimpi melihat bulan jatuh ke bumi. Di bawah asuhan dan didikan ayahanda dan guru tunggal beliau radhiyallahu an, Al-Imam Al-Ustazul Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih radhiyallahu an tumbuh membesar dengan sempurna hingga di usia 7 tahun beliau telah hafal seluruh Al-Quran. Sangat giat belajar tanpa kenal jenuh dan lelah. Hingga di usia yang masih muda remaja telah hafal kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya dari Al-Ummahatus Sitt, juga kitab-kitab fikih, tasawuf dan selainnya dari kitab-kitab 4 madhab. Bahkan sebelum menjelang usia baligh, diriwayatkan beliau Al-Imam Al-Hafiz Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih radhiyallahu an bermimpi bertemu kakek beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didoakan oleh kakeknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka an tu'tiyahu fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ya Allah, doa Nabi SAW khusus untuk cucunda yang tercintanya ini. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar kau kurniakan, kau anugerahkan cucuku ini fahman nabiyyin, kefahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, kekuatan hafalan para rasul. Dan setelah peristiwa itu, beliau Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Dr. Al-Habib Abdullah radhiyallahu an, apabila setelah kejadian ini, setelah mimpi ini, beliau radhiyallahu an kalau mendengar atau membaca suatu kitab pasti akan langsung hafal dan memahaminya. Di usia beliau 13 tahun telah dibukakan hijab-hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendampingi dan belajar kepada ayahandanya. Beliau radhiyallahu an, guru tunggal beliau Al-Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih,
hingga khatam kitab Ihya Ulumuddin 41 kali. Menguasai pelbagai bidang dan fak-fak ilmu agama yang disebut sebagai mutafannin. Giat berdakwah dengan lisan dan tulisan hingga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar dan gelar Profesor dari Universitas Lucknow di India dan Universitas Lahore di Pakistan. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, guru besar, atau guru tua, ketika ditanya orang tentang Habib Salim bin Jindan dan Al-Habib Abdullah bin Faqih, beliau menjawab, Salim bin Jindan Asadul Manabir, wa amma Abdullah bin Ahmad bin Faqih Bahr. Kalau Salim bin Jindan itu Masya Allah, singanya podium, singa mimbar, hebat ceramahnya. Namun Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih itu bahar, itu lautan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Majlis taklim beliau Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih penuh dengan tangisan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ramai orang yang kafir memeluk Islam, yang ahli maksiat taubat dari maksiat-maksiatnya. Kemana saja beliau pergi pasti akan berdakwah dan menyampaikan dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ayahanda beliau radhiyallahu an berkata kepada beliau, "Anta tabibun dawwarun bitibbih." Engkau ini dokter, engkau ini tabib yang berkeliling mengobati orang dengan ilmumu. Radhiyallahu anhum wa ardhah wa nafa'ana bih. Sehinggalah beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada 30 November 1991 Masehi, hari Sabtu 23 Jamadil Awal 1412 Hijrah, bersanding di pusara ayahandanya tercinta dan para pendahulu beliau, bertemu zat yang amat dicintainya, Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.